पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज सुबह भी इस नए शुमारे, इस नई नशस्त को लेकर हम मुकर्रर वक्त पर हाजिर हैं और लबों पर यही दुआ है आप सभी देखने वालों के लिए, आप सभी मुहिब नाजरीन के लिए कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें, ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें, ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में सरगर्दां रहें और ज़िंदगी के इम्तिहानात में कामयाब व कामरान रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज के शुमारे में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और शर्फ मेज़बानी मेरे साथ हासिल रहेगा मेरे दोस्त भाई अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन छे गोडनुक मुलाकात आज माह रमजान बिल्कुल बिल्कुल बराबर ये शिकायत दूर तो शुन समखनी ओस शिकायत ٲس कि वारिया टाइम पे छने समखनी किन अम वारे तो वन ड्यूटी आज से ये ज्यादा ये से थवान ड्यूटी वुस कर अच्छ जनरली शफल आज आत में आसान तो जनरली कंसंद खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा तरीन शुमार में मेरी तरफ से भी आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। उम्मीद यही दुआ यही हर सुबह की तरह और इस माह रमज़ान में भी कि आप सभी दोस्त खुश व खुर्रम रहें, बसैत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ में ही आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि आप लोगों तक मौसम और शहरों का हाल चाल पहुँचाए। पहले पहुँचाते आप तक मौसम का हाल और महकमा मौसमियात की तरफ से मिले इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, वहीं कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है और श्रीनगर में आज मौसम खुश्क और खुशगवार रहने के भी इम्कान है। साथ ही साथ में जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है और उसके साथ साथ जम्मू में भी आज मौसम खुश्क और खुशगवार रहने के इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको इतला दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त मिली है। और उसके साथ साथ मुगल SSG रोड की बात करें यानी श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड की बात करें तो वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ और लोड कैरियर्स 4 चक्के वाले जो छोटे लोड कैरियर्स है उनको चलने की इजाज़त मिली है, लेकिन एक तरफा ट्रैफिक रहेगा। आज कारगिल से श्रीनगर आने की इजाज़त मिली है। उसके साथ साथ एक ज़रूरी एडवाइजरी कि एंटी स्किड चेन्स का इस्तेमाल करना लाजमी है। एंटी स्किड चेन अगर ना हो किसी भी व्हीकल के पास तो उससे आवाजाही की या जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ मुगल रोड जो है वो फिलहाल वैसे ही बंद पड़ा है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ अभी भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोगों से हमेशा ये गुजारिश रहती है कि रखते सफ़र जैसे ही आप बांधें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से एक दफ़ा ज़रूर राबिता कायम करें। बहुत शुक्रिया अशफाक इन अपडेट्स के लिए। और जो हम ट्रैफिक की सूरत हाल इन दिनों देख रहे हैं,
عیز برونٛہٕے لوگ زن عید رش رش سری پہلے نگرس سے منٛز پیٖک آرزن منٛز آسان بڑٕ جیم واریاہ اور بالکل ٹریفک تہِ واریاہ آسان مےٚ چھنہٕ پتہ تُہنٛدِ علاقہٕ کِنۍ کیٛاہ صوٗرت حال نہ چھِ سٲنِس traffic. علاقس چھُ سیم صوٗرت حال چوٗنٛکہِ پٹن چھُ اکھ وٕنکیٚنس بنیومُت اکھ سُہ اکھ پویِنٹ اکھ ییٚتہِ جنرل ٹریفک جام سُہ انسان چھُ گۄڈے مایِنڈ سیٹ اپ بناوان کہِ تتٮ۪تھ چھِ نیرو بالکل اسلیے گژھِ اتھ ٹریفک جامس سۭتۍ مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ واریاہ تاب تحمل آسُن بالکل راتھٕے واریاہ اوسُس زیادٕ بہٕ پیشنس گاڑِ منٛز کھسان اورٕ آفسہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ اوس واریاہ جیم واریاہ ٹریفک اوس تھوڑا مطلب روزو سۭتۍ تہِ چھِنہ لُکھ تھوڑا تُندان بالکل تو اکھ بایکہِ وول یِم چھِ نیران یپٲرۍ کھووٕرۍ کِنۍ تہِ دٔچھِنۍ کِنۍ تہِ نیران جیمس منٛز روزان سُہ امتیاز اَسہِ کینٛہہ بالکل تہٕ مےٚ درٛاے یپٲرۍ اکھ بایکہِ وٲلۍ تہٕ پتہٕ درٛاے یپٲرۍ تہِ وۄنۍ رُکٲو مےٚ گٲڑۍ دوٚپمَس تُہۍ کٔرِو ڈِسایڈ تۄہہِ کپٲرۍ چھُ نیرُن حقیٖقت کیٛاہ چھِ اتھ وَنان بہٕ تہِ کرٕ ہا گٲڑۍ تمہِ حساب تھاوان نتہٕ چھُ یتھ منٛز احتمال کہِ ٹکر بالکل بالکل تٔمۍ ووٚن مےٚ تورٕ دوٚپمُت ژےٚ چھے ظٲہرا روزٕ پورٮ۪ن دوٚپمُت اچھا تیٚلہِ چھِ مے پورٮ۪ن تہٕ ژٕے چھُکھ ٹھیٖک تہٕ ژٕ نیر تیٚلہِ نیرٕ بہٕ تۄہہِ پتہٕ تہٕ اِسلیے سڑکن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اَسہِ مےٚ باسان امہِ کتھِ ہُنٛد مُظٲہرٕ کرُن کہِ أسۍ چھِ روزدار بیٚیہِ اکھ قوٲیِد و ضوٲبط یِم ٹریفکٕکۍ چھِ تِمن فالو کٔرِتھ گٲڑۍ پکناوٕنۍ مےٚ باسان یہِ چھُ ماہِ رمضانُک تہِ تقاضہٕ یہِ چھُ روزن ہُنٛد تہِ تقاضہٕ کیازِ یہِ چھُ زندگی منٛز تہِ اگر انسان اکھ ڈسپلن اکھ بناوِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ پتہٕ آسہِ ٹریفکس سۭتۍ ییٚلہِ أمِس اکھ عادت اکھ بنہِ ڈسپلن نہ بیٚیہِ چھُنہ پتہٕ چھِ أمِس یِم پانے یِم چیٖز گژھان اڈاپٹ ڈسپلن کران کریٹ ہتس نفرس چھُ وقت ضایع حقیقت اکھ گٲڑۍ چھِ کُنہِ جایہِ آسان اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ایک خلاف ورزی ایک بے ضابطگی لوگوں کا وقت ضائع کرتی ہے اور اس ماہ رمضان میں سب افطار کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں سارنٕے چھِ آسان کل أسۍ کر واتو سُلی گرِ تو امہِ سۭتۍ یۄس اَسہِ یہِ خلاف ورزی تہٕ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان بے ضٲبطگی چھِ کران ٹریفکٕکۍ حوالہٕ امہِ سۭتۍ چھُ وقت تہِ ضایع گژھان پتہٕ پانہٕ ؤنۍ گژھان کیٛاہ چھِ دپان کلیش تہِ آرگیومینٹس تہِ گژھان یِم نہٕ شٲیستگی ہٕنٛدِس تتھ دٲیرس منٛز چھِ کِہیٖنۍ اسلیے چھُ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ تہِ وہیکل ہٮ۪تھ سڑکن پٮ۪ٹھ نیٖرِو تاب و تحملُک مُظٲہرٕ کٔرِو صبرُک مُظٲہرٕ کٔرِو بیٚیہِ نظم و ضبطس پٮ۪ٹھ سپدِو عمل پیرا خٲر آز چھِ اَسہِ اسلٲمی تٲریٖخ کہِ حوالہٕ أکِس سٮ۪ٹھٕے عظیٖم دۄہٕچ کتھ کرٕنۍ تہٕ تمہِ حوالہٕ تہِ کینٛہہ معاملات تہٕ نُکات اُبھارٕنۍ انشاء اللہ پروگرامس منٛز تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یتھ پروگرامس منٛز آز سالہٕ أنۍمٕتۍ سٮ۪ٹھٕے ٹٲٹھۍ مہمان مٲرۍمٕتۍ مہمان یِم سارنٕے اَسہِ ٹٲٹھۍ چھِ تہٕ یِہنٛز تشریٖف آوری سۭتۍ ژۄپٲرۍ اکھ مسرت تہٕ خوشی ہُنٛد ماحول چھُ پٲدٕ سپدان تِم کم چھِ تھوڑا تھاوو أسۍ سسپینس گۄڈٕ واتناوو نعتِ شریٖف بدربارِ رسوٗلِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ سۭتۍ کرو پروگرامُک آغاز تمہِ پتہٕ کرو مہمانس سۭتۍ کتھ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ
لگئی لولاک کس سے تاجدار لگئی لولاک کس سے تاجدار لگئی لولاک کس سے تاجدار علم نش رہ صفت یاسین سینس علم نش رہ صفت یاسین سینس رسکنا صبح کے واو مدینہ گژھکنا صبح کے واو مدینس ونک احوال سانی شاہدینس فارسی پٲٹھۍ تہِ شٲعر یِمن جذباتن ہٕنٛز ترجمٲنی یِتھ پٲٹھۍ کران کہِ نسیمہ جانب بتُہا گُزر کُن زِ احوالم محمد را خبر کُن مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارگر کُن. خٲر وۄنۍ ووت وق زِ أسۍ کرناوو تۄہہِ مُلاقات پننِس أزکِس مہمانس سۭتۍ. یہ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی تہٕ مسرتٕچ کتھ ییٚلہِ نوجوان بٕتھِ برونٛہہ نیرن تہٕ یہِ دیٖنٕچ علم ہٮ۪تھ یہِ صداقتُک تہٕ حقُک پیغام ہٮ۪تھ اتھ فروغ دِنہٕ خٲطرٕ یہِ عام کرنہٕ خٲطرٕ یہِ عوام الناسس تام واتناونہٕ خٲطرٕ تہٕ خطابتس سۭتۍ سۭتۍ تقریٖرس سۭتۍ سۭتۍ دعوتس سۭتۍ سۭتۍ آسہِ تِمن یہِ تہِ مقصد تہٕ منشوٗر زِ نوجوان گژھن صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن روزٕنۍ نوجوانن پٮ۪ٹھ تِم کٲم کران یُتھ زن تِم راہِ راستس پٮ۪ٹھ روزن. میٲنۍ مراد چھِ مولانا انجینئر عمر اتاری صٲبس. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. شکریہ. یہ چھُنہٕ گۄڈنِچ پھِرِ کینٛہہ کہِ تُہۍ چھُو آمٕتۍ تہٕ یہِ چھُنہٕ گۄڈنِکۍ پھِرِ کینٛہہ کہِ مےٚ چھُ شرفہِ میزبٲنی اوسمُت حٲصِل. بہٕ چھُس یہِ سعادت پنٕنۍ سمجھان گۄڈنٮ۪تھ زِ تُہۍ چھُو تشریٖف آور سپدان دوٚیِم یہِ کہِ مےٚ ناچیٖزس چھُ آسان شرفہِ میزبٲنی حٲصِل تہٕ یہِ چھِ مےٚ خٲطرٕ ذٲتی طور خوشی ہٕنٛز کتھ ییٚلہِ تہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات چھُ سپدان دِل چھُ سرشار سپدان اور تراوت اکھ چھِ یِوان انسانس اکھ سُہ روحٲنی غذا چھُو تُہۍ فراہم کران. تو خیر آج بھی دو بہت اہم تواریخی اور تاریخی چیزوں پہ ہمیں بات کرنی ہے نکات پہ بات کرنی ہے مگر تمہِ برونٛہہ ؤنۍتو اَسہِ روزدٔری چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ پکان وٕنکٮ۪ن کیُتھ روٗد معموٗل یتھ منٛز؟ الحمدللہ
اصلاً چھُ ماہ رمضان ذٲتی طور ییٚلہِ یِوان چھُ یہِ چھُ سانٮ۪ن دِلن ہٕنٛدٮ۪ن قدوٗرتن گۄناہن غلطین خطاہن مٹاوان کیٛازِکہِ رمضان چھُ عربی لفظ رمضان منٛز درٛامُت ییٚمیُک مطلب گوٚو زالُن چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس حیران گژھان ماہ سیام چھُ رحمتٕے یوت ہٮ۪تھ آمُت مگر اَتھ کیٛاہ چھُ نار رمضانس منٛز نار دوٚپُن نہ أسۍ چھِ ژھٮ۪وراونہِ سورُے آمٕتۍ زالان چھِ أسۍ بس تُہٕنٛدۍ گۄنہٕے لہذا الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ ہس چھُ یِکُن یِہے دُعا عالمِ اِسلامس منٛز ییٖتیاہ تہِ مُسلمان وٕنکٮ۪ن پننِس عظمت وٲلِس رۄبس کُن ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ دٔرِتھ سربہٕ سجوٗد استغفار چھِ کران تہٕ احوذٲری کران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ عالمِ اسلام چہِ یِم سارے روزٕ قبوٗل آمین یہ میرے لیے بھی خوش قسمتی ہے کیونکہ آپ نے صرف بس اپنا ذکر کیا کہ آپ ان کے ساتھ ملتے رہتے اور ان کی میزبانی کا جو وہ شرف حاصل ہوتا ہے یہاں پہ میں بھی کھڑا تھا بالکل میں بھی یہاں پر تھا اور میرے لیے بھی پہلی مرتبہ ہے میں بہت بار مل چکا ہوں اس لیے زیادہ جذبات ابھر رہے تھے آپ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے آپ ناظرین کرام میری طرح بھی ناظرین کرام کو ہلکا سا اشتیاق ہوگا کہ اگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ذرا سا معلوم تھوڑا سا تعارف میانہِ زندگی متعلق چھُ اکثر ییٚتہِ تعارُف سپُدمُت تہٕ مختصر کرٕ بہٕ عرض ذٲتی طور چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن ابتداہس منٛز یۄس اَسہِ تعلیٖم ٲس سۄ کٔر گۄڈنٮ۪تھ أکِس پرٛایویٹ سکوٗلس منٛز طے تمہِ پتہٕ کٔر یہِ حظ یہِ سِول انجیٖنرنٛگ منٛز گٔے اَسہِ یہِ حظ یہِ سِلیکشن سُہ سپداونہٕ پتہٕ کٔر مےٚ الگ گریجویشن تمہِ پتہٕ کٔر پوسٹ گریجویشن اسلامک سٹڈیٖزس منٛز تہِ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز تہٕ الحمدُاللہ دیٖنی تہٕ دُنیٲوی علوٗمن ہُنٛد کٔر کوٗشش سنگم پانہٕ ؤنۍ کرنس تاکہِ یۄس زن سٲنۍ نوجوان نسل چھِ یِمن یہِ شاید چھُ خیال گژھان کہِ اگر أسۍ دۄیو منٛز اکھ چیٖز رٹو بیٛاکھ گژھِ فوت تہٕ اَسہِ کٔر کوٗشش تِمن یہِ اکھ ژینوٲنۍ دِنس کہِ سورُے چھُ انسان سٕنٛدِس پۄختہٕ ارادس پٮ۪ٹھ منحصر اگر تِم پۄختہٕ ارادٕ کرن انشاء اللہ دیٖنِ اسلامس سۭتۍ سۭتۍ ہٮ۪کن تِم دُنیٲوی تعلیٖمس منٛز تہِ انتہٲیی بہتریٖن عبوٗر حٲصِل کٔرِتھ تاکہِ تِہُنٛد دُنیا تہِ گژھِ کامیاب تہٕ عقبہ تہِ گژھِ کامیاب پنُن گفتگوٗ کوٚر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب مختصر تاکہِ ییٚمہِ عظیٖم مقصد خٲطرٕ أسۍ آمٕتۍ چھِ تِمچی کرو زیادٕ بالکل صحیح بیٚیہِ چھُ نہ ییٚتہِ کہِ تعلیٖم چھِ تعلیٖم بُنیٲدی طور أسۍ چھِ وۄنۍ پانہٕ سُہ درجہٕ بندی کران دُنیٲوی تہٕ دیٖنی اصل چھِ تعلیٖم تعلیٖم یۄس زن ییٚتہِ تہِ بکار یی تتہِ تہِ بکار اور اَسہِ چھُ بیٛاکھ اکھ مُشترک چیٖز اشفاق عمر صٲبس تہٕ مےٚ منٛز أسۍ چھِ دۄشوے انجیٖنیر مگر انجیٖنیرنگ کٔر نہٕ تو یہِ تہِ سعادت بہٕ چھُس کران ڈاٹس جویِن کرنٕچ کوٗشش تۄہہِ سۭتۍ یُس زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سِملیرٹیٖز ہٮ۪کو أسۍ کٔڑِتھ تو اَسہِ چھُ تتھ منٛز فخر محسوٗس گژھان أسۍ چھِ نازان روزان تتھ پٮ۪ٹھ سیم چیٖز چھُ مےٚ سۭتۍ تہِ اگر ایڈ آن تُہۍ کٔرِو آ بالکل چلو تیٚلہِ چھِ آز ترٛیشوے أسۍ الحمدللہ تو چلیں اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آج چھُ فتح مکہُک دۄہ یُس یہِ بڑٕ عظیٖم اکھ کامیٲبی اَسہِ کٔر غزوہ بدرٕچ اوترے ذِکر تتھ منٛز تہِ سپدے مُسلمان کامیاب فتح یاب تہٕ تمہِ کامیٲبی تہِ پرٛٲو اکھ تیُتھ پیغام دُنیاہس منٛز اکھ تیُتھ بجر تہٕ تھزر دیٖنِ حقس ییٚمہِ سۭتۍ زن دیٖن پھانٛپھلیو اتھ وۄتبو میلیو تہٕ ٹھیٖک گوٚو یہِ یُس فتح مکہ چھُ یہِ تہِ چھُ اکھ اہم تٲریٖخی واقعہ اتھ متعلق ؤنۍتو أسۍ اتھ کم اسباب روٗدۍ تہٕ یُس یہِ ہجرت کٔرِتھ حضوٗر ٲسۍ درٛامٕتۍ مکہ منٛز مکہ کیو لُکو اذیت دِژ تِمن زکھ واتنووُکھ آزار واتنووُکھ پتہٕ کِتھ کٔنۍ سپدیو یہِ بیٚیہِ فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی انسانیتس منٛز اگر أسۍ نظر تراوو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ زمانہٕ پٮ۪ٹھے واقعات چھُ مختلف آسان واقعاتن چھُ ہِشر تہِ آسان بعضا اوقات چھِ واقعاتن پانہٕ ؤنۍ اختلاف تہِ آسان مگر فتح مکہ چھُ تاریخی انسانیتس منٛز سُہ واقعہ یتھ متعلق یی وننہٕ آو کہ امِچ دوٚیِم نظیٖر چھنہٕ انسٲنی تاریخس منٛز لبنہٕ آمٕژ کینٛہہ سب سے بڑی بات جو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو امہِ دۄہ انتہٲئی اعلیٰ ظرفی یۄس أکِس انسانس بطور انسان ہاوٕنۍ شاید مُشکل چھِ مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلامو دیُت ثٲبت کٔرِتھ کہ اعلیٰ ظرفی چھےٚ کیٛاہ آسان گۄڈنٮ۪تھ سپدو أسۍ امہِ کِس مقصدس منٛز اندر اژو أسۍ تاکہ اسہِ یہِ کتھ سمجھ یۄس مےٚ ابتداہس منٛز عرض کٔر ابتدا ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اکھ محدٕ طے کران اصلاً چھِ تِم عمرہ کرنہٕ کہِ غرضہٕ یِوان
تو مگر مکٕکۍ لوٗکھ چھِنہٕ تِمن عمرہ کرنہِ دِوان کینٛہہ چوٗنٛکہِ تِم اوٗنٛٹ یِم قۄربٲنی خٲطرٕ ٲسِکھ أنمٕتۍ یِم سٲری ماحول اوس وَنان کہِ حضوٗر چھِ فقط عبادت کِنی تہٕ آمٕتۍ مگر تِمو دیُت نہٕ یہِ عبادت کرنُک اِجازت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کینٛہہ چوٗنٛکہِ جلیل القدر صحابہ کرام ٲسۍ قوتس منٛز تہِ ٲسۍ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموو وۄنۍ کیٛاہ کرو فرمووُکھ أسۍ سوزُن عثمانہِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ تِمن دپو أسۍ چھِ صرف آمٕتۍ عمرہ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ کرو أسۍ نیرو باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِرادٕ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ تِمو عثمانہِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوز تتھ منٛز کوٚر فاروق اعظمن یہِ اہم نۄقطہٕ پیش چوٗنٛکہِ یِمن چھِ رشتہٕ دٲری تہٕ بیٚیہِ چھُ یِمن اکھ سمٲجی طور اعزازی مقام تہِ حٲصِل یِمن سۭتۍ کرن تِم نازیبگی کینٛہہ ہو سکتا ہے یِہُنٛد ما یِیَکھ ہنا ایگزیکٹلی تِمو سوٗز حضرت عثمانہِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور تِمو دوٚپُس واپس اگر کینٛہہ تہِ گژھِ أسۍ دِمو نہٕ تۄہہِ عبادت کرنہٕ کینٛہہ یعنی یُس فنڈامنٹل رایٹ چھُ أکِس انسانس عبادت کرنُک آسان تِمو کوٚر سُے وایلیٹ اور عثمانہِ ایگزیکٹلی یُس زن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموُکھ اکھ جملہٕ دوٚپُکھ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو سٲنۍ معزز مہمان اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو طواف کعبہ کٔرِتھ یہاں پر محبت رسول کا جو جذبہ ہے ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ معجزن ہوا عثمان غنی فرمانے لگے یہ آنکھیں بہت عرصے سے کعبے کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی میرے دل میں یہ تمنائیں انگڑائیاں لیا کرتی تھی کہ میں بھی طواف کعبہ کروں لیکن گواہ رہو واللہ لا اطوف به حتی اطوف به رسول اللہ قسم پروردگار سن تو تحتام کرن طواف کعبہ تحتام برونہ کن طواف اس کران محمد رسول صلی اللہ علیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نش واپس تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یمن مکن تمن جاہلن دوپنس تۄہہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ کرُن تِمو دوٚپُس تُہۍ کٔرِو حظ اَسہِ سۭتۍ صلح نام کرو اکھ عہد نام کرو 10 پوائنٹز آئی تتھ منٛز مینشن کرنہٕ مگر چوٗنٛکہِ بہٕ کرٕ مختصر کتھ تاکہِ أسۍ واتو پننس خاص نقطس پٮ۪ٹھ تتھ منٛز یِم نکات پیش آیہِ کرنہٕ تِمو منٛز اوس اکھ نقطہٕ سُہ کہِ اگر کٲنٛسہِ دُشمنس تہِ ونو سُہ تہِ ونہِ ہا أکِس شٲیِس تہِ انسانس شوٗبہِ نہٕ یہِ ونُن تِمو دوٚپُس ییٚلہِ حظ تُہُنٛد نفر اسہِ نِش یی أسۍ کرہون گرفتار ییٚلہِ سون یہِ تۄہہِ نِش تۄہہِ چھُ واپس سوزُن دوٚیِم کتھ تۄہہِ نہ حظ چھُنہٕ ییٚمہِ ؤرۍیہِ عمرہ کرنُک اجازت کینٛہہ ترٛیٚیِم کتھ حظ چھُو تۄہہِ خیال تھاوُن کہِ یِم زن اتحٲدی گروپ آسان کانٛہہ قبیٖل دپہِ بہٕ روزٕ قریشس سۭتۍ تِم روزن تِمن سۭتۍ کانٛہہ دپہِ بہٕ روزٕ حضوٗر علیہ السلام سۭتۍ تِم روزن تِمن سۭتۍ کانٛہہ کرِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اظہار ثٲنی ہر أکِس چھُ یہِ پنُن پنُن حق یِتھٕے پٲٹھۍ آیہِ 10 چیٖز مینشن کرنہٕ مگر یِم زٕ چھِ اہم یِم مےٚ وننس یِم زن ریزن بٕتھِ بنے معاہدٕ اوس یک طرفہٕ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس ضرب کی شخصیت تھی جب صحابہ کرام کی ایک اعلیٰ جرمٹ ساتھ میں ہے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت ایمانی جاگ اٹھا اور فرمانے لگے نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کم کیا یم کم گئے اس رکاون ول صحابہ کرامن مز گئے رائے من اختلاف یمو کیا فیصلہ نیو یہ اور یہاں پر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہی عظیم کردار پیش کیا ییٚلہِ حضرت عمر آئی دوٚپُن ابو بکر مےٚ ؤنۍتو أسۍ چھِنا حقس پٮ۪ٹھ پوٚز چھُ نبی صٲب چھُنا حقس پٮ۪ٹھ پوٚز چھُ تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر یِمو یوٗتاہ نرمی اختیار دوٚپُن صدیق اکبرن بہٕ زانہٕ یُتُے یوت ییٚلہِ میٛٲنۍ نبی صٲبن فرمو اتھ پٔتۍ کِنۍ ضروٗر کینٛہہ نتہٕ اور جب حضور اس سے نکلے اس معاہدہ پر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا محبوب تۄہہِ چھُ مبارک بٔڑ بار فتح چھُ یِوان واجب اب اس سارے پیرایہِ کو دیکھیں یم سات اس میں وچھان چھُ چونکہ اکھ مہدس منٛز اوس گوٚمُت کہِ یِم زن حلیف قبایل آسان یِم زن کٲنٛسہِ سۭتۍ روزان بیاکھ ہیٚکہِ نہٕ تِمن چھیڑ خٲنی کٔرِتھ حضور علیہ السلامن سۭتۍ اوس قبیلے بنو حوازن یہِ حظ یہِ ہُمن قبیلے بنو خُزاع ہُمن سۭتۍ اوس قبیلے بنو بکر تِمن ٲس پرٲنۍ لڑٲے یتھ قبیلس سۭتۍ مکین کٲفرن دوٚپُکھ اسہِ کٔرتو مدد أسۍ ژھٕنہوکھ یِم تۄہہِ تیگ کٔرِتھ ہوٚتہِ کیٛاہ چھُ وعدٕ یُس کٲنٛسہِ قبیل آسہِ تِمن سۭتۍ چھیڑُن یِمو کوٚر پانے یہِ وایلیٹ روٗل رٲتھ کیُتھ کٔرِکھ یِم قتل عام کوٚرُکھ مستوٗراتن تہِ بخشُکھ نہٕ کینٛہہ بچہِ کٔرِکھ بے دریگ آیس منٛز قتل کہِ یِم لُکھ ژٔلۍ دوان کعبس منٛز کیٛازِ کہِ تتھ دورس منٛز تہِ اوس نہٕ حرمہِ پاکس منٛز کٲنٛسہِ سۭتۍ یِوان زیادتی کرنہٕ کینٛہہ یِم لارے کعبس منٛز مگر تِمو دوٚپُکھ وۄنۍ چھِ أسۍ کعبس منٛز ییٚتہِ ہیٚکِو نہٕ اَسہِ مٲرِتھ تِمو دوٚپُس اَسہِ چھُنہٕ آز کٕہٕنۍ پروردگار أسۍ مارو تُہۍ کعبس منٛز اور اس طرح قتل کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھِ مدینس منٛز یہ حال چھُ گژھان مکس منٛز حضرت ام المومنین میمونہ فرماوان
امام طبرانی روایت کران دپان حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد چہ نماز اتی چھ واش وضو بناون فرمان لبیک لبیک نصرت نصرت حاضر چھس تہی مدد کرن تہی مدد کرن. حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یا رسول اللہ تُہۍ کٔمِس سۭتۍ ٲسوٕ کتھ کران؟ فرمونس مکس مز آو میانن یارن تکلیف واتناون تمن ژج تتہ کرکھ نیرتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمونک بہ چھس بوزان پرواہ مہ بریو تہ کر مدد ضرور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پیرائے میں صبح ان کا ایک وفد بھی آ گیا, تمو کر ساری صورتحال پیش. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد بنا لیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے گا, ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. حقیقت حضور سوز تمن باضابطہ گۄڈنیٚتھ خط پیغام یمو تریو چیزو مز ؤنِو تُہۍ اکھ چیز, یا یم تُہۍ قتل کٔرہُکھ تِہُنٛد دِیِو تُہۍ معاوضہٕ واپس دیت دِیِو, دوٚیِم یمو یم قتل کٔرۍ تُہۍ ژٔٹِو تمن سۭتۍ رشتہٕ, ترٛیٚیِم ؤنِو نہ تُہۍ سیوٚدُے اَسہِ نسا چھُنہٕ سُہ معاہدٕ وۄنۍ کینٛہہ یُس اَسہِ صلح حدیبیہس منٛز نہ ہم نہیں مانیں گے میں. تمو کوٚر کلیر کٹ أسۍ نہ حظ مانو نہٕ ترٛیٚیِم کِہیٖنۍ, صلح حدیبیُک روٗل حظ پھُٹ. فرمو ییٚلہِ پھٕٹرٲیِو پرواے چھُنہٕ کینٛہہ, مگر ییٚلہِ گنٹہٕ کھنڈ چھُنہ گژھان یِمن چھُ پانس سۭتی سمجھ یِوان أسۍ کیٛاہ چھِ کران, یِمن باسیٚو وۄنۍ گژھِ یہِ سٲنِس حقس منٛز نازیبا, یِم چھِ وۄنۍ اتھ تہٕ کھۄر دِوان مگر یہِ چھُنہٕ اندان یِمن صحیح پیرایَن منٛز کُنہِ اندٕ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھُ من بنومُت مکے پر جائے, آج وہاں کا ان کا تعاقب کیا جائے گا. مگر سب سے بڑی پیاری بات جو اس مادھیم سے ہم لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا جو کام اب حضور کرنے جا رہے ہیں جس کی خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دی گئی, کٲنٛسہِ صحابیس آو نہٕ وننہٕ کینٛہہ, کیازِ یہِ اوس جنگی حکمت عملی نبی کریم علیہ السلام ہنٛز. سانہِ واتنہٕ برونٛہہ گژھِ نہٕ تِمن خبر لگٕنۍ کینٛہہ, مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماوان حضور فرمو اچانک یمن ہتھیارن کٔرِو تھوڑا صفٲیا وفٲیا, صدیق اکبرس لٔج ژینہٕ وۄنۍ کیٛاہ تام چھُ دپان مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسے ونان, کورِ میانہِ آسہِ ضروٗر پاے. یہ ہے عورتوں کی حقوق کی بات. ابو بکر صدیق آئے لرِ لرے دوٚپُن بچی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تۄہہِ چھا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوٚت چھُ نیرن وٲلۍ؟ کیا ارادٕ چھُ؟ فرمونس میانہِ بابا اپُز وننہٕ بہٕ کینٛہہ, بالکل شام کٮ۪ن خلوتن منٛز یۄس کتھ کٲیناتس نِش نبیَن چھِ چھُپٲمٕژ سۄ چھنہٕ پننہِ اہلیہ برونٛہہ کَنہِ پٲمٕژ. فرمونس بہٕ چھسے ژےٚ مول مےٚ ون تہٕ دوٚپنس تٔمِس پروردگار سُنٛد دُرٕے چون درجہ برابر, مگر پننہِ شوہر نامدار سُنٛد راز کرنہٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ عورت کا کون سا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانب سفر روانہ ہوئے. مٔنٛزِم واقعہ چھُس بہٕ ژٹان تاکہ أسۍ واتو نقطس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ پکان پکان درٛاے اڑٮ۪ن دوٚپُن یپٲرۍ نیٖرِو, اڑٮ۪ن صحابن دوٚپُن یپٲرۍ نیٖرِو, اڑٮ۪ن چھُ اکہِ مُلکُک خیال یِوان, اڑٮ۪ن چھُ بیٚکہِ مُلکُک خیال یِوان. حضور علیہ السلامُن فہم کوتاہ عظیٖم اوس, یِم سٲری وتہٕ ٲسۍ تتٮ۪تھ رلان یُس کُنی زَن مکس کُن نیرِ ہے. فوکل پوینٹ ایگزیکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ اتھ نۄقطس پٮ۪ٹھ وٲتۍ ایگزیکٹلی گۄڈنیٚتھ کوٚر أکِس صحابیس آلو کتھ بنٲے یا رسول اللہ وسلم کیٛاہ ژٕ روز ییٚتی ژٕ مہٕ یہِ مکہ اسہِ سۭتۍ کینٛہہ. دوٚپُن کیٛازِ؟ دوٚپُن تُہٕنٛز ڈیوٹی چھِ بس ییٚتٮ۪تھ کھڑا, خیریت چھا یا رسول اللہ وسلم؟ دوٚپُن بۄن کُن ترٛٲیِو ہوٗنۍ چھِ پیامٕژ, أمِس چھِ بچہِ دۄد پیوان. صحابہ کرام پکان پکان ما کرن أہنٛدٮ۪ن بچن مٲر, یہ چھُنہٕ برداشت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب خود دیکھیں یمن جانورن ہندس وجود خاطر ییژاہ درد آسہِ موجود, انسانیت کس حقس مز کۭتیاہ رحیم کریم آسان. اوے وون صحابہ کرامو کان رحیمن رقیقن, تم ٲسۍ رحم دل تہِ تم ٲسۍ نرم دل. یم چھِ لفظ تم ٲسۍ رحم دل تہِ تم ٲسۍ نرم دل. نہیں کانٛہہ عام صورتحال کینٛہہ, جنگی صورت. اور اس صورت میں حضور کن کا خیال رکھ رہے ہیں؟ آج چھُ وائلڈ لائف پروٹیکشن دیگر ڈپارٹمنٹ بنا, اینیمل رائٹس, اور اس وقت حضور کر رہے ہیں جہاں انسانوں کے حقوق کو بھی پامال کیا گیا. یہ بات ہم کو سمجھنی پڑے گی. کس وقت حضور انسانی اقدار کو بحال کر رہے ہیں, ایون جانور کے اقدار کو بحال کر رہے ہیں. بے شک. اور ام پتہ فرموس چٲنۍ کٲم چھِ یہِ تہٕ یوت روزا کٔمِس رٲچھ. درٛاے نبی رحمت علیہ السلام صحابہ کرامن فرمون علاو زٲلِو, نارہانہ زٲلِو, تاکہ اعلان گژھِ مکس اندر جماعتہ چھِ آمٕژ. ابو سفیان درٛاو اچانک نیبر, دوٚپُن ییٚتہِ کیٛاہ نار چمکان خٲرٕے چھا؟ ییٚلہِ برونٛہہ پہمتھ ووت اتہِ وٕچھُن عجیٖب کنڈیشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوس فرمومُت اگر ابو سفیان آو سُہ کٔرۍزِہون نہٕ قتل کینٛہہ.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس ابو سفیان تُہنٛز کتھ مۄکلے آز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ بیٚیہِ چھِ وایلیشن تۄہہِ پانے کٔرمٕژ وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ دوٚپُس وۄنۍ کیٛاہ کر دوٚپنس ژٕ بچاو گۄڈٕ پان ژٕ پر کلمہٕ وٕچھو پتہٕ کیٛاہ کرو تاکہِ چانہِ سۭتۍ گژھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فٲیدٕ یی ابو سفیان آو فاروق اعظم آو پتے دروازس تل وٲتۍ دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُنہٕ یلہٕ تراوُن یہِ ژھٕنہون أسۍ مٲرِتھ حضرت عباسن دوٚپنس مےٚ چھُ أمِس پناہ دیُتمُت چوٗنٛکہِ تتھ دورس منٛز ییٚلہِ کانٛہہ پناہ دِیہِ سُہ اوس قبوٗل گژھان یِم حظ مٲرۍہُن یا رسول اللہ دوٚپنس فاروق اعظم أمِس چھےٚ دُشمنی کٔرمٕژ اب یہاں پر جو جملہ حضرت عباس نے فرمایا اگر تۄہہِ پنُن رشتہٕ دار آسہِ ہا تُہۍ کٔرِہو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہ سانیو منٛز شاید چھُ توے کران جو جملہ حضرت عمر نے فرمایا سُنیے فرمونس باللہ عباس ییٚمہِ دۄہ مےٚ تۄہہِ ایمان اوٚنوٕ اگر مےٚ مول ایمان انہِ ہا بہٕ گژھٕ ہا نہٕ تیوٗتاہ خۄش کیازکہِ چانہِ ایمان سۭتۍ گوٚو خۄش میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو باضابطہ طور پر آزادی دی گئی تٔمۍ دوٚپ بہٕ حظ پرٕ کلمہٕ مگر پوٚرُن نہٕ کینٛہہ أمِس اوس تردُد روزان پران نہ پران ہیزِٹیشن اوس گژھان صبح ییٚلہِ گوٚو ابو سفیان دوٚپ چلو بہٕ حظ پرٕ کلمہٕ تہٕ أمۍ پوٚر پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ گۄڈنیٚتھ کلمہٕ مگر وُنہِ چھُ مےٚ دِلس منٛز تردُد اب سب سے پیاری بات یہاں پر جو ہو رہی ہے حضور صلی فرمو وۄنۍ چھِ صبحن اسہِ وۄنۍ کرُن دوٚپنکھ أنِوُکھ سا یِم سٲری بُلٲیِتھ ییٚلہِ تمام کُفارِ مکہ آیہِ تِم تہِ آیہِ یِمو یتھ پٮ۪ٹھ اوس ترومُت اوجڈی تہٕ عبادتس منٛز ٲسۍ نہٕ سرِ مُبارک ٹٲٹھِس نبیس تُلنہٕ دِوان کینٛہہ یہِ چھُ اکھ انگریز لیکھان دوٚپُن تِم تہِ ہسا آیہِ یِمو پایہِ مُبارکن کنہِ چلٲیِتھ خوٗن آلوٗد ٲسۍ کٔرمٕتۍ تِم تہِ آیہِ یِمو حضرت بلال اوس سیٚکہِ پٮ۪ٹھ لِٹومُت تِم تہِ آیہِ یِمو عزہ واتنو پیغمبر صٲبنہِ ذاتہِ اقدسس سٲری ییٚلہِ جمع گٔے اتے کوٚرُکھ عرض دوٚپنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈٕ ؤنۍتو مےٚ تۄہہِ کیٛاہ باسان بہٕ کیٛاہ کرٕ آز تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ اُمید چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان بہٕ کرٕ نہٕ وُنہِ کینٛہہ گۄڈٕ وٕچھٕ بہٕ تُہنٛزٕے کیٛاہ راے تِمو دوٚپُس أسۍ ونوا دوٚپمَس ؤنِو دوٚپمَس أسۍ ونو اکٲے کتھ بابہٕ تہِ اوسُے شریٖفٕے ٹوٹھ نبی تہِ چھُ شریٖف کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ آیت کر بہٕ بے ادبی تھوڑا سا پیٚیہِ اَسہِ وقفہٕ نیُن أسۍ چھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اخبارن ہٕنٛز سُرخی واتناوٕنۍ ناظریٖن تام مگر اکھ کتھ چھِ یہِ زِ چاہے غزوَن ہُنٛد ذِکر آسہِ جنگن ہُنٛد ذِکر آسہِ معرکہ آرٲیی ہُنٛد ذِکر آسہِ مگر اتھ منٛز تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اسوۃ الحسنہ اَسہِ برونٛہہ کُن یِوان اخلاق برونٛہہ کُن یِوان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ یتھ منٛز اَسہِ سارنٕے چشم تر گٔے تہٕ نم گٔے اللہ تعالیٰ یہِ ژھٕنہِ اَسہِ تِمنٕے پٮ۪ٹھ عمل پیرا سپدُن گۄڈٕ واتناوو أسۍ ناظریٖن تام سُرخی بہٕ یژھٕ اشفاق کٔرِنۍ شروعات بالکل شکریہ بھائی سب سے پہلے ایک مقامی اردو روزنامے سے ایک خبر آپ تک پہنچاتے ہیں اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے مرکزی وزیر قانون کرن رجو کی گل لالہ کے گلستان کی سیر نظارہ کرنے کے بعد باغ کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ فلوری کلچر کی زبردست تعریف کی جی عمر انگریزی روزنامہ میرے پاس اس کی شہ سرخی ہے کشمیر ٹورزم ول انکریز 3 to 4 times once زوجیلا ٹنل از بلٹ نتن گڈکری along with LG سنہا ریویوز پروگرس آن زوجیلا زرمور ٹنلز جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں باٹم لائن میں وی دا پیپل عنوان کے تحت ایک خبر چھپی ہے اخبار لکھتا ہے ہائی ریٹ آف ڈرگ ایڈکشن وریز conscious citizens so law enforcing agencies must redouble efforts to curb menace in J&K جی اردو روزنامہ ہے ناظرین محترم میرے پاس اور اس کے صفحہ اول پہ یہ سرخی شائع ہوئی ہے امرناتھ یاترا وادی بھر میں تیاریوں کا آغاز لیفٹنٹ گورنر نے پانتھر چوک میں یاتری نواس اور بورڈ آفس کا معائنہ کیا ایک مقامی روزنامہ موسم کے حوالے سے اس میں خبر کشمیر میں موسم خشک و خوشگوار شبانہ درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ ایک اور خبر اسی اخبار سے سری نگر کو عالمی معیار کی سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا عزم 3000 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹ کے تحت بیشتر کام رواں ماہ مکمل ہونے کے امکان جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے کھیلوں کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے پریزیڈنٹ آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن calls on Lieutenant Governor discusses road map for football activities in J&K جی ایک آخری اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں طلبہ کے حوالے سے ایک خبر چھپی ہے جموں و کشمیر میں پہلی بار ایک ساتھ 8ویں کے نتائج کا اعلان کامیابی کی مجموعی شرح 96.6% سے زیادہ سرکاری اور نجی اسکولوں کی کارکردگی برابر جی کل ہی یہ رزلٹ آیا اور ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان تمام طلباء کو مبارکباد جنہوں نے اس امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو لوگ جو اسٹوڈنٹس جو طلباء ذرا پیچھے رہ گئے
वो हिम्मत न हारें, इंशाल्लाह और मौका मिलेगा आपको अपनी काबिलियत का सबूत देने का। 1,70,000 से ज़्यादा तलबा ने जो है 96% क्या में बात, कामयाबी बहुत हासिल अच्छी की। बात है। ये बहुत मुबारक जी, मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा है और इसमें कोविड के हवाले से खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर के कई अस्पतालों में कोरोना मशक का इनकाद, किसी भी कोविड सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हुकूमत। अखबारात की सुर्खियाँ जो हम रोज़ाना आप तक पहुँचाते हैं, आज भी पहुँचाई। खैर, एक बहुत ही तारीख़ आमेज़ वाक़े के बारे में हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं इंजीनियर मौलाना उमर अत्तारी साहब से। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है हम आप तक गुड मॉर्निंग एजुकेशन पहुँचाएँ। देखें कि आज किन नुकात को उभार रहे हैं डॉक्टर तारिक मरगूब। उसके बाद सिलसिले कलाम अपने मेहमान से जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चों से हमें शिकायत है 21वीं सदी में बच्चे कम सुनते हैं माँ बाप की, वो थोड़े नाफरमान हैं, या बच्चा गुस्सा करते हैं, गुस्सेले बच्चे हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं बच्चे? उसमें हमें देखना है कि बच्चों का ही सारा कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज हम बात करेंगे जो पेरेंटिंग टाइप्स हैं। 4 तरीके के माँ बाप होते हैं। अब वो 4 तरीके के बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ है, अब ये देखिए, ये 4 टाइप के आप इनमें देख लीजिएगा। इसी वजह से एटीट्यूड बच्चों का फॉर्म हो जाता है, बिहेवियर। एक है अथॉरिटेरियन, जिनके पास कंट्रोल माँ बाप सब करते हैं। दूसरा है अथॉरिटेटिव, तीसरा है परमिसिव, और चौथा है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन जो है, ये सब कुछ चाहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, मैं जो बोल रहा हूं वही आपको करना है। इनमें कोई इमोशनलिटी नहीं, जी हमें डिसिप्लिन चाहिए क्योंकि मैंने कहा है, माँ बाप चाहते हैं। इससे क्या होगा, इसका असरात ये होंगे कि बच्चा कट के रह जाएगा माँ बाप से। वो हमेशा झूठ बोल सकता है, वो क्योंकि पनिशमेंट से बचने के लिए। और अगर बच्चा थोड़ी सी भी गलती करे तो हम उसको सजा दे देते हैं, अगले बारी को नहीं सुनते हैं हम कहते हैं हमने बोला है, आपको ये करना है। दूसरा है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। ये बच्चे को भी सुनते हैं, उसको भी मौका दे देते हैं। इनके पास क्लियर गोल्स होते हैं, बेटा ये करोगे तो ये रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, और इसको क्या लेटेस्ट तक ये देखना चाहते हैं अगले का व्यू भी। ये बेस्ट है, ये बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं हर काम में। उनको कहते हैं अच्छा आप अगर ये ऐसा करोगे उनके साथ, और उनका व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल बच्चे होते हैं। ये ओबीडियंट भी होते हैं, गोल सेटर्स भी होते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, और हर चीज में ये रेस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। फिर आते हैं परमिसिव। परमिसिव हो गए वो वाले पेरेंट जो कहते हैं सब कुछ तो मेरे बेटे के लिए ही है, बच्चों के लिए ही है सब कुछ, अब जो ये बोलेंगे मैं इनके लिए हाजिर रखता हूं। तो माँ बाप ऐसे होते हैं, वो उनके साथ आप देखिए कोई भी वो जो है वो कहते हैं हम गुलाम हैं, बच्चा ही सब कुछ है। वो वीडियो गेम खेलना चाहिए, वो ये चीजें चाहिए, जिद जो भी वो करेगा तो वो जिद्दी तो बनेगा ही। लेकिन उसके साथ आप देख लीजिएगा बड़ा होके वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो किया बचपन में हमने उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। अनइन्वॉल्व हो गए वो पेरेंट्स जो कहते हैं अरे मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा चीज मेरे पास अजीज बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। वो हर जगह जाते हैं, अरे हम अपने कामों में लगे रहते हैं, तो उनके पास बहुत कम ये इनका सेल्फ एस्टीम बच्चों का बहुत लो हो जाता है। ये बच्चे रिलेशनशिप पे बिलीव ही नहीं करते हैं बड़े होके इनके पास, क्योंकि कहते हैं कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं, माँ बाप अपने मगन होते हैं और बच्चा फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, इवन खुदा न खास्ता सोसाइटल टेंडेंसीज ऐसे बच्चों में पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी तरफ रिलेशन का उनके पास कोई भी वो ट्रस्ट नहीं है, तो जिंदगी में भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और कटे कटे रहते हैं। इनके लिए पेरेंट्स का ये काउंसलिंग मस्ट है हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में। तभी हम कहते हैं ये स्कूल में भी पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग मस्ट है। उनको बताइएगा, जैसे मैंने कहा अथॉरिटेटिव, ठीक है बेटा ये करोगे तो ये मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चों का भी सुनिएगा, उनका पहलू भी सुनिएगा। तभी मैं कहता हूँ ISPD प्रोग्राम्स आर मस्ट, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरीबडी। स्कूल्स में ये कराया जा सकता है, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके किया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग। फिर से एक और बार इस्तकबाल आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आज जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, ये है मौलाना उमर अत्तारी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चूँकि कत चलान मौलाना साहब फतेह मक्च तमि अजीम वाक़ सह सबक आमोज वाक़ युस जन इंसानियत खतर सबक अख हिस्ट्री मज न युथ वाक़ सपदमुत तो
حقیقتاً سپدن وول یُتھ واقع أسۍ ٲسۍ وٲتمٕتۍ اَتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وٲتۍ تہٕ پَتہٕ اوس ابوٗ سفیان اَتی پٮ۪ٹھ کوٚرُو مُقرر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ یِم تمام بُلٲے یِمو تکالیٖف ٲسۍ واتنٲومٕتۍ فرمو تۄہہِ کیٛاہ چھِ آز راے تۄہہِ کیٛاہ باسان بہٕ کیٛاہ کَرٕ تۄہہِ نِش اب تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ مزٕ آسان ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن کانٛہہ تعریٖف کَرِ مزٕ چھُ تَمہِ ساتہٕ آسان ییٚلہِ کانٛہہ دُشمن مُخٲلِف حقیٖقت اور انہوں نے کہا اَسہِ چھُ پننہِ مِزاجٕچ تہِ پاے اَسہِ چھُ تُہنٛدِ مِزاجٕچ تہِ پاے اَسہِ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت تہِ گوٚو سون مِزاج تُہُنٛد مِزاج کیٛازِ چھُ اَسہِ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ وٕچھمُت تُہۍ چھِو پانہٕ تہِ شریٖف بابہٕ صٲب تہِ اوسمُت شریٖف اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا بہٕ وَنہٕ تی یہِ میٛٲنۍ بٲے حضرت یوٗسف علیہ السلام پننٮ۪ن بایَن دَپیو لا تسریٖب علیکم الیوم آز نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ پکڑ تیٚلہِ انتم الطلقاء تۄہہِ سارنٕے چھُ آزاد رحمت اور بڑی پیاری بات ایک صحابین اوس یوں ہی ابوٗ سفیانس دوٚپمُت الیوم یوم الملحمہ آز چھُ بدلُک دۄہ دوٚپُن ٹاٹھ نبی اسلام پھلٲنۍ ووٚن آز چھُ بدلُک دۄہ دوٚپُن نہ تیٚلہِ مس الیوم یوم المرحمہ آز چھُ رحمتُک دۄہ آز چھُ شفقتُک دۄہ آز چھُ خانہ کعبس نوٚو عزت دِنُک دۄہ آز چھُ انسٲنیتس سُہ رومُت وقار بحال کرنُک اور نبی کریم علیہ السلام ٲسۍ تِمن امہِ آیہِ وٕچھان یِمن چھُ بِچارن تکلیٖف دود کُفرُک غلطیُک حسدُک یہِ دود چھُ شفا یاب کرنہٕ خٲطرٕ طبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آقائے کونین علیہ السلام نے اعلان فرمایا مگر اعلانُک انداز اوس ہنا الگ ٹائپس فرمون من دخل فی دار ابی سفیان فقد آمن یُس آز ابوٗ سفیان سُنٛد گرٕ اژِ تٔمِس کرو نہٕ کِہینۍ دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون گرٕ کۭتیاہ واتن دوٚپُن اسا یُس خانہ کعبس منٛز اژِ تٔمِس تہِ کرو نہٕ کِہینۍ دوٚپُن حظ تور تہِ کۭتیاہ واتن دوٚپُن اسا یُس پننِس مکانس أنٛدٕرۍ کِنی ہانکل کرِ نٮ۪بر نیرِ نہٕ تٔمِس تہِ کرو نہٕ کِہینۍ یعنی نٮ۪برٕ کنۍ روٗزیو نہٕ یُس زن سیکشن 144 کرفیوٗ چھُ یہِ چھُ کٲیناتس منٛز گۄڈٕنیتھ نٲفِظ کوٚرمُت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف امُن قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپ کانٛہہ گژھِ نہٕ نٮ۪بر روزُن کٲنٛسہِ سۭتۍ یی نہٕ کانٛہہ تہِ لا اینڈ آرڈر گژھِ مینٹین سٲری بِہِتھ پننٮ۪ن گرن منٛز امن و امانہٕ سان مگر 2-3 چیٖز یِم نبی کریٖمن امہِ ساتہٕ کٔرۍ طریٖق گٔے بے اکہِ پھِرِ حٲران گۄڈنیُک فرمون ییٚلہِ نبی پاک اسلام ٲسۍ مکس منٛز برونٛہہ کالہِ روزان اتہِ اوس شخص عثمان بن طلحہ تٔمِس دپیون اکہِ دۄہ مےٚ دِ تہٕ کُنٛز کعبٕچ بہٕ پرہا أنٛدرٕ بہٕ اژٕ ہا کعبس منٛز دوٚپمس ہرگِز دِمو نہٕ بہٕ تۄہہِ کُنٛز کینٛہہ مےٚ چھِ نفرت نعوذ باللہ تۄہہِ سۭتۍ حضوٗرو فرمووُس کُنہِ دۄہ زن ٲس یہِ کُنٛز میانٮ۪ن اتھن منٛز ژٕ کیٛاہ کرکھ اب وقت آ گیا فرمون عثمان بن طلحہ أنِن بُلٲیِتھ ییٚلہِ سُہ آو دوٚپُن کُنٛز کڑ سا دوٚپُن عثمان بن طلحہ مےٚ پیوٚو واقعہ یاد کہِ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام اوس مےٚ وقت کیو پلٹہٕ نبی کریم ژاے اندر خانہ کعبس منٛز رکعز پرکھ آیہِ صدیق اکبر تہِ چھُ کُنٛزِ پیاران عمر عثمان علی چھُ کُنٛزِ پیاران یا رسول اللہ اَسہِ چھا آز کُنٛز رٹٕنۍ ابن عباسن دوٚپ اَسہِ چھِ رٹٕنۍ أسۍ چھِ آلریڈی لُکن حاجن زمزمٕچ تریش چاوان یہِ کامہِ ہن تہِ کرو أسۍ اور سٲری چھِ وٕچھان ٹوٹھ نبی کٔمِس دی یہِ اعزاز فرمون اینہ عثمان کوٚت گوٚو سا کھوٗژ ییٚکہِ حظ چھُس فرموس تم تہِ ٲس یہِ تُہنٛدسٕے خاندانس عنایت کرن رسول رحمت یہِ رحمت چھنہٕ کٲیناتس منٛز تٲریٖخ چھِ حیران یِمن کوتاہ دِلہِ مُبارک اوس نرم تہٕ ؤسیع ترنہٕ ؤسیع تریٖن اور دوٚیِم اعلان فرمون اینہ بلال کوٚت گوٚو یا رسول بہٕ حظ چھُس ییٚکہِ تۄہہِ چھُ پانس پتہ تتھ دورس اندر اگر کانٛہہ قوم یِمن نہٕ کانٛہہ حق اوس کینٛہہ سُہ اوس مغلوب قوم مظلوم قوم یِمن نہٕ اِوٕن خاندر کرنُک حق تہِ پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ اوس کینٛہہ اور اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اینہ بلال کتہِ دوٚپُن آس حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن بلال کھڑا گٔژھِو کعبس نِش نہٕ کعبس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ پرباگ آز گژھِ پتہ لگٕنۍ لوٗکن کہِ خانہ کعبٕچ عظمت تہِ چھِ اعلیٰ امیُک وقار تہِ چھُ اعلیٰ مگر یُس مرد مومن بلالس چھُ وقار سُہ گژھِ دُنیا آز وٕچھُن یۄس ذات پات کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ سیاح رنگ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ یا دیگر اموٗراتن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تفریٖق چھُو تُہۍ کران ڈسکرمنیشن چھُو کران سۄ ڈسکرمنیشن کٔرٕکھ
تاریخی طور ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جڑیں اکھاڑ ڈالی, اس کی جڑیں اکھاڑ ڈالی, اور بلال اذان دے رہا ہے. مکھ گلی تو کوچ چھ بوزان, یم درند چرند پرند زرزرات چھ بوزان, آز چھ کرہنہ ژمہ ہند بلال بانگ دِوان. بلالس چھ از باسان یس اس سو رومت وقار اس, از چھ سو بحال کورمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور عام اعلان کور بہ ہسا چھس معافی دِوان. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ شامن ونان خاندارنہ ژے کیا باسان دہلی یہ ٹاٹھ نبیین کور ژے کیا باسان یہ کیا خدایس بغیر کانٛہہ کٔرِتھ, مےٚ باسان یہ چھُ پٔزی نبی. دوٚپمَس ہے مےٚ تہِ چھُ تی باسان. صبح ییٚلہِ گوٚو حضور فرمو ابو سفیان کتھ ونس کیا کال اوسُکھ نا بسترس پٮ۪ٹھ حضرت ہندا سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ کتھ. اب ہندا آئی دوٚپُن ژٕ چھُکھا ہندا آ کۄس ییٚمۍ جگر چھُ ژوپمُت نبی صٲبنِس چچہِ باب سُنٛد. فرمونس ژےٚ کُن وٕچھِتھ چھُم پیتٕر پیوان یاد, ژےٚ چھُے از معاف کران محمد أسۍ چھِنہٕ بیرٕ لڑایہِ پٮ۪ٹھ ہمسایس وُمبرن معاف کران, حضور قتل کرن والٮ۪ن تہِ معاف کران درگُزر کران. دوٚپُکھ ییٚلہِ یہِ منظر مکیو لوٗکو وٕچھ دوٚپُکھ اکھ کتھ حظ ونو. دوٚپنس کیٛاہ؟ دوٚپمس اسہِ دِ حظ اعلان کرنہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دپان یہ سورے منظر وچھت گئی ساری لوگ حیران کہ حضور علیہ السلام ہند نرمی چھا ایسا, درگزر صلہ رحمی چھا ایسا. حقیقت مدینہ کین یارن گو دل ملول. ہائے ہائے یم یار کم گل گل تو گلال اس دل ملول کیاز گئی یار. تم یم چھ دپان نبی صوب ما بے ون مکہ. تم حضورن تھی کیا چھو گمبران از دمو اونٹ تہ یمن از کرناوک یم عٲش. تمس کیاز دمس رۄپیہِ گئی یمن دولت گو یمن مدینہ کین گو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مکن پور کلمہ حضور نبی کریم علیہ السلام سند دست مبارکس پہ, اور کوئی کسی قسم کے لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. تاریخن چھن دویم اس مثال وچھمس کی اسا. اتہ اوس بیاکھ صحابی اکھ أمۍ سُنٛد ناو سیدنا فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دپان مےٚ اوس دلس بار بار اکوے خیال یوان کہ حضور علیہ اگر مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ طاقت یی ہے بہٕ کرٕ ہا نوز باللہ شہید نبی پاک سلم. حضورو لوگ طواف کعبہ کرُن, مےٚ آو دلس منٛز خیال مےٚ چھُ بہترین اپرچُنٹی وٕنکٮ۪ن بہٕ کرکھ یِم شہید. بہٕ ییٚلہِ وار 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 پٔتۍ کِنۍ آس نبی پاک سلم چھُ کعبس کُن وٕچھِتھ فرماوان پتھ کُن فضالہ کیٛاہ چھُکھ سونچان. دوٚپُن کِہیٖنۍ حظ بہٕ چھُس ذکر کران. دوٚپُن ذکری چھُ یا خیال کِنہٕ بدل کینٛہہ چھُ خیال. امہِ پتہٕ تُل نبی کریٖمو زٕ اونٛگلِشٹ مبارک دلس سۭتۍ کوٚر حظ یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس تُل نیٖرِتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فضالہ ول نالہٕ موٚت کری نبی کریم صلی. دپان فضالہ ییٚلہِ مےٚ حضوٗرو نالہٕ موٚت کوٚر دوٚپُن اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے دٔرٕے رویہِ زٔمیٖنس منٛز اوسُم صرف اکھ شخصیت کھران علیہ باللہ سُہ ٲسۍ حضوٗر. یُتھُے نالہٕ موٚت کوٚرُن رویہِ زٔمیٖنس منٛز روٗزُم نہٕ تیوٗتاہ کانٛہہ ٹوٹھ یوٗتاہ نبی کریم صلی اللہ. اور یہ محبت گوٚو یوٗتاہ معجزن, یہ غلٲمی چھِ بٔڑ غلٲمی. راتھ گوٚو سٲنِس کۄپوٲرِس منٛز دۄن بٔچین پیٚیہِ اکہِ گاڑِ منٛز وۄٹھ ترٛاوٕنۍ کیٛازِ تِمن باسیو سون عزت چھُنہٕ وۄنۍ شاید محفوظ اور تتھ جایہِ ییٚتہِ مُسلمان اکھ چھِ. اب یہاں پر سب سے بڑا نقطہ دیکھیں. دپان حضرت فضالہ ییٚلہِ بہٕ کعبہٕ نِش وۄنۍ دراس کلمہٕ پٔرِتھ بہٕ چھُس پکان برونٛہہ کالہِ ٲس مےٚ اَتہِ محبوٗبہ اکھ ییٚمِس سۭتۍ بہٕ اُلفتٕچ کتھ اوسُس کران. تٔمِس پیٚیہِ دارِ کی نظر. دوٚپُن فضالہ بہٕ چھس چٲنۍ معشوٗقہ مےٚ کُن وٕچھکھ نا. فضالہ دیُت تٲریٖخی جملہٕ. دوٚپمَس یِمو أچھو ایٖمان چو نظریو وٕچھُم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تِم نظر کرنہٕ غٲر زنہِ کُن کینٛہہ. دوٚپمَس کیٛازِ؟ دوٚپمَس کیٛازِکہِ ٹٲٹھۍ نبیَن چھُ فرمومُت انا ابو البنات کورٮ۪ن چھُ مول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تٲریٖخن وٕچھ یہِ منظر گۄڈنِکہِ لٹہِ کہِ کُنہِ قٕسمٕچ مزاحمت نہٕ کٲنٛسہِ نہٕ تکلیٖف کانٛہہ کٲنٛسہِ نہٕ کانٛہہ سزا کینٛہہ, اور تمام لُکن سۭتۍ پیار محبت بٲگرو اتھ وقتس منٛز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھ پٲٹھۍ سپُد مکۃ المکرمہ فتح. جابر بن عبداللہس فرمووُکھ تُہۍ بِہِو پتھ کُن أسۍ نیرو مدینہ. یِمن ما آسہِ کانٛہہ شرعی مسلہٕ دریافت کرُن تُہۍ روٗزِو یِمن تلقیٖن کران. حضرت عمر دپان مےٚ ونیو ابوٗ بکر صدیٖقس خبر پیوٚوا یاد کیٛاہ ونیونس. دوٚپنس ٹٲٹھۍ نبین کیٛازِ نیوٗ یُتھ فٲصلہٕ. دپان ابوٗ عمر فاروق. عمر بر اوسُس بہٕ رۄبس دپان صرف مےٚ کٔرۍ زِ معاف تس رایہِ یُس مےٚ راے تمہِ دۄہ دِژے. مےٚ اوس نہٕ پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان, حالانکہِ میانہِ رایہِ کھۄتہٕ اوس بُلند زانان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ لہذا اسہِ تہِ چھِ امہِ چیٖزٕچ ضروٗرت
کہ امہ مکۃ المکرمہ یہ چھُنہٕ اَسہِ واقعہ بوزنہٕ یوت کینٛہہ اَمہِ منٛز چھِ اَسہِ زٕ پہلوٗ کَڑٕنۍ اکھ پہلوٗ چھُ یہِ کہِ أسۍ گژھو دُنہِکِس أکِس أکِس فردس تام پیغمبر صٲبنہِ زندگی ہُنٛد پیغامِ امُن واتناوُن دوٚیِم گژھو أسۍ پننہِ کِردارٕ سۭتۍ یِہوے امُن یِہوے اخلاق دیُن ثٲبت کٔرِتھ یُس اتھ دربارس منٛز ثٲبت دیُت کٔرِتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتھ منٛز چھُ یِتُے یوت کہِ حضوٗرن ہٕنٛز شخصیت تِہنٛدۍ اوصاف ییٚلہِ برونٛہہ کُن یِوان چھِ پتہٕ چھُ انسان دپان کہِ بہٕ کٔمۍ سُنٛد اُمتی چھُس تِمو کیٛاہ چھُ ورتومُت تِمن کیٛاہ طریٖقہٕ کار چھُ روٗدمُت تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ روٗدمُت تتہِ چھُ اِنسان شرمنٛدٕ گژھان. بس اکھ یِہے آش چھےٚ کہِ اَسہِ چھِ اکھ نسبت أسۍ چھِ اُمتی مےٚ باسان تتھ پٮ۪ٹھ ما گژھِ شفا تتھ پٮ۪ٹھ ما گژھِ مغفرت اللہ تعالیٰ سُنٛد کرو دُعا. خٲر آز چھُ اَسہِ بیٚیہِ اکھ اہم نۄقطہٕ بارُن سُہ گوٚو یہِ زِ انشاء اللہ آز شام پٮ۪ٹھ اژن لُکھ اعتکافس تو کیٛاہ چھِ دپان تمیُک اہتمام کران ٲخری عشرس منٛز نجات منگن رۄبِ ذوالجلالس. یِم تہِ اشخاص یِمن اللہ تعالیٰ یہِ توفیٖق دی زِ تِم اژن اعتکافس تِمن چھِ أسۍ دست بستہ گُزٲرِش کران زِ پوٗرٕ اُمت خٲطرٕ پوٗرٕ عالم اِنسٲنیت خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا. تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہن منتخب کٔرمٕتۍ تۄہہِ چھُنو توفیٖق دیُتمُت تہٕ مولانا صٲب اتھ ؤنۍتو اَسہِ زِ اعتکافُک مقصد تہٕ فضیٖلت کیٛاہ چھُ؟ یم چھِ سارے دل کٮ۪ن تارن جوڑ نہ زیر زیر کران کیازِ اسلامُک ہر واقعہ چھُ ییٚلہِ دِلہِ جگرٕکیو شوقہٕ سان أسۍ پرو اتہِ چھُ اثرٕے یوت تٲثیٖرٕے یوت. اصلن چھُ اعتکاف چھنہٕ أزِچ عبادت کینٛہہ یہِ چھُ ہر نبی پیغمبرن ہٕنٛدٮ۪ن زمانن منٛز کرنہٕ آمٕژ. قرآنِ مجیٖد فرماوان پہلی بات یِم تہِ اعتکاف آز کرن وٲلۍ آسن تِم گژھن خۄش یہِ بوٗزِتھ. رۄب فرمان وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. مےٚ ہیوٚت وعدٕ پیمان حضرت ابراہیم علیہ السلامس بیٚیہِ حضرت اسماعیل علیہ السلامس کیٛاہ ان طَہِرَ بَیْتِیَ میون کعبہٕ کر صاف. خۄدا صٲبن وۄنۍ چھا یِمنٕے پیغمبرن کرُن دوٚپنس نبی ٲسِتھ کٔرِو کعبہٕ صاف. رۄبا کٲنٛسہِ چھا یُن دوٚپمس مےٚ تہِ چھُ آز مہمانن یُن. دوٚپمس کٕمن لِلطائفیٖن والعاکفیٖن آز چھُ اعتکاف کرن والٮ۪ن پیغمبر ٲسِتھ کٔرِو خانہ کعبہٕ صاف. معتکفیٖنن خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ پیغمبرن پابند کران کہ آپ کعبے کی صفائی فرمائیں کیونکہ معتکفین اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. طواف کعبہ والے بھی آ رہے ہیں اور معتکفین اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. ام سۭتۍ گئی ایسے کہا کلیئر کہ ہر زمانے سے اس عبادت کو کیا جا رہا تھا. رکوع کیے جاتے تھے نمازیں ادا کی جاتی تھی. پہلا نقطہ. دوٚیِم نقطہ یُس زن اَسہِ بوز سمجھُن لایق گۄڈٕنیُک چھُنہٕ اعتکاف گوٚو کیٛاہ اتھ چھُ تیوٗتاہ بہتریٖن معنی بہٕ کیٛاہ ونہٕ تۄہہِ. اعتکاف چھُ در حقیٖقت معنی رُکُن تہٕ حضرت عطا خُراسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دپان اعتکافُک مطلب چھُ درنہٕ دیُن وقفہٕ کرُن. یُس یہِ لفظ مےٚ لفظ کوٚر استعمال درنہٕ دیُن عطا خُراسانی فرماوان امیُک مطلب گوٚو درنہٕ دیُن. وٕچھِو مثال کے طور پر اگر کانٛہہ ڈپارٹمنٹ چھُ یِمن چھُنہٕ تنخواہ تران کینٛہہ یِم چھِ دِوان درنہٕ کہِ اَسہِ ترٲیتو تنخواہ توٚتام وۄتھو نہٕ أسۍ کینٛہہ توٚتام أسۍ تُہۍ یہِ تنخواہ ترٲیِو. دپان علماء کرام اعتکافُک مطلب گوٚو رۄبا بہٕ دِمے 10 دۄہن درنہٕ یوٚتام نہٕ مےٚ تہِ کرکھ مغفرت یِہنٛدِ خٲطرٕ بہٕ یہِ چھُس اعتکاف کران تِمن سارنٕے کرکھ مغفرت. کیا بڑی پیاری بات ہے یہ درنا اللہ کی بارگاہ میں. اور درنا بھی کیسا کہ درنے تو کسی کے خلاف کیے جاتے ہیں. یہ واحد درنا ہے جس درنے کی ترکیب خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ درن کٔرزیو تُہۍ اتھ درنس چھُ تۄہہِ سۭتۍ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ. اچھا یُتھُے یہِ بنٛد وۄنۍ اتھ درنس منٛز چھُ اژان وۄنۍ وٕچھو تُہۍ مزٕچ کتھ. وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ژٕ ژاکھ امنٕکِس گرس منٛز وٕچھ تہِ وۄنۍ ژےٚ کیٛاہ گژھی. پہلی بات دوٚپُن یہِ گُناہ نہیں کرتا ہے نہ حظ عبادت کران لگاتار ذکر تہِ کران گۄناہ چھُنہٕ کرٲنی. دپان چھُ فرشتن آز چھُ تۄہہِ سۭتۍ مشابت انسان کران. کیا درجہ آج فرشتوں سے انسان مشابت کر رہا ہے. ورش والے فرشتے بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں یہ فرش والے بندے بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں. توجہ فرشتو تۄہہِ چھُ نفسٕے توے چھُو نہٕ گۄناہ کران. مقام چھُ یِمن نفس ٲسِتھ فقط میانہِ لول آز گۄناہ چھِنہٕ کران. اور اللہ تعالیٰ چھُ یِمن فرماوان مٔنگتو وۄنۍ تۄہہِ کیٛاہ چھُ منگُن. اب نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے اس کا مزہ آئے گا. فرم من اتقف ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه. یمو اعتکاف کوٚر ایمان تہٕ احتساب کی نیتہٕ سان
یعنی بہ کر پنس پانس پہ احتساب اگر ام یہ اخلاص تھو فرمون غفر لہ ما تقدم من ذنبہ امس گژھِ پٔتمٮ۪ن سارنٕے گۄنہن مغفرت سارنٕے غلطین دیس اللہ تعالیٰ معافی دوٚیِم کتھ فرمون ییٚمۍ شخصن ماہ رمضانٕکۍ 10 دۄہ دٲرِ کانہ حجتین و عمرتین 10 دۄہن اعتکافس مِلہِ تٔمِس تیوٗتاہ اجر یوٗتاہ 2 حجن تہٕ 2 عمرہ زن کٔرِن 2 حج تہٕ 2 عمرہ اور فرمون یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚمۍ شخصن أکِس دۄہس اعتکاف کوٚر من اعتکف یومن جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق اللہ تعالیٰ کر تمس تو جہنمس درمیان 3 خندق پیش یعنی دوریر تمن اکہ خندقک دوریر تیوتاہ یوتاہ مشرق پہ مغربس تام مینس ژےٚ تہٕ جہنمس چھُنہٕ واٹھ کینٛہہ ژٕ گوکھ آزاد ژٕ چھُکھ مٲلک الملک سٕنٛدِس گرس منٛز آمُت پروردگارا وۄنۍ کیٛاہ دوٚپُن تن اوسُے ژےٚ بہٕ حُکم کران ییٚلہِ مہمان یی گرٕ أمِس کٔرزِ میزبٲنی اور مےٚ چھُ رۄبس عادت یہِ بہٕ ونہٕ بہٕ چھُس تتھ پٮ۪ٹھ بھرپوٗر آسان بہٕ چھُس نہٕ وعدٕ خلٲفی کران دوٚپُن آز چھُ میون گرٕ آمٕتۍ بندٕ مہمان بٔنِتھ تُہۍ وٕچھتو بہٕ کِس شرفہِ میزبٲنی آز چھُ میون بندٕ آمُت مہمان بٔنِتھ تُہۍ وٕچھتو بہٕ کِس شرفہِ میزبٲنی کران حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان پوٗرٕ زندگی مبارکس منٛز روٗدۍ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف حضور صلی روٗدۍ لگاتار مدنی دورس منٛز پتہٕ اعتکاف کران فرمووُن زندگی منٛز چھُ 2 ٹایم تِم آمٕتۍ ییٚمہِ دۄہ حضوٗرن یہِ اعتکاف دۄگنہٕ کوٚر 10 دۄہن 10 بجے کوٚرُکھ 10 دۄہن اکھ کوٚرُکھ تمہِ دۄہ کہ تم حضور صلی ٲسۍ نہٕ گرِ کینٛہہ تم ٲسۍ أکِس کامہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تمن پیوٚو تمو دوٚر توتہِ شوالس منٛز 10 دۄہ مگر 2 لٹہِ کوٚرُکھ 20 دۄہ اکھ اوس تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دُنیا منٛز نیوٗ تشریٖف دپان راوی حدیث حضوٗرو ہسا نیوٗ تشریٖف دُنیا منٛز مگر تمہِ ؤری کٔرِکھ 20 دۄہن ہُنٛد اعتکاف ابن حجر اسقلانی ونان کیازِ 20 دۄہ کٔرِکھ امہِ موٗجوٗب اُمتس توٚرُکھ فِکرِ نیران نیران چھُ سو یہِ پیغام دِوان یعنی اعتکاف مشرٲیِو یہ چھو عظمت واجن عبادت یہ چھو شان واجن عبادت یہ چھو برکت واجن عبادت اچھا یُس مےٚ امہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ میوٗٹھ لفظ تۄہہِ سمجھ یی اللہ تعالیٰ سُنٛد نبی علیہ حضرت عائشہ فرماوان شد مئزرہ یہ بڑی پیاری بات شد مئزرہ حضور اپنا کمر باندھتے تھے کمر بست ٲسۍ گژھان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ کیٛاہ وایقظ اہلہ حضور نہ ٲسۍ 10 رٲژن پانہٕ شۄنٛگان نہ ٲس عیالس منٛز کٲنٛسہِ فرماوان تُہۍ شۄنٛگزِو فرمون سٲری روٗزِو بیدار و احیا لیلہ رٲتۍ راتن اوس ہُشار روزان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان مےٚ چھُنہٕ وٕچھمُت فرمان مےٚ چھُنہٕ یاد ییٚلہِ تِم فرماوان نا مےٚ چھُنہٕ یاد مطلب چھُ یی یوت چھُ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ یاد کہِ حضوٗرو کیٛاہ آسہِ أکِس راتس منٛز ختمہِ قرآن کوٚرمُت سوایہِ ماہ رمضان کٮ۪ن یِمن 10 راتن انٛدر کمرِ مُبارکس ٲس دٔج گنڈان دپان خۄدایا بہٕ ووٚتھسَے عبادت کرنہِ اَدٕ وۄنۍ واپس یِمے نہٕ بہٕ یتھ بسترس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِم ٲسۍ تِمن کیٛاہ مغفرت ٲس منٛگٕنۍ ییٚمہِ اُمتہٕ خٲطرٕ تہٕ أسۍ کرو یِہے گُزٲرِش چوٗنٛکہِ ماہ رمضان کٮ۪ن ایامن منٛز کہِ اسہِ تہِ پزِ پننہِ خٲطرٕ اُمتہٕ خٲطرٕ مغفرتُک دُعا کرُن اکھ خاص کتھ ونہٕ ییٚتھس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔرۍتو دُعا ادعوا اللہ لی میانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو دُعا یہِ چھُ تحفہٕ أزکہِ دُہُک نبی پاکو فرمووس ادٕ کرہو یہِ کوتاہ رُت ییٚلہِ اکھ اہلیہ پننِس خاندارس وَنہِ مےٚ کر دُعا یِم کۭتیاہ رٕتۍ تعلُقات آسن حضوٗرو فرموو بہٕ کرٕ دُعا نبی کریٖمُن کوٚر دستہِ مُبارک اکھ عجیٖب دُعا کوٚر فرموو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ بِلکُل یی چھُ مےٚ اصلی وَنُن دوٚپمَس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تُہٕنٛدۍ پٔتِم تہِ گۄناہ معاف برونٛٹھِم تہِ گۄناہ معاف ظٲہِرٕکۍ گۄناہ تہِ معاف بٲطِنٕکۍ گۄناہ تہِ معاف حضرت عائشہ گٔے یہِ دُعا بوٗزِتھ حٲران أمِس ٲس پتہ یہِ وَنہِ مےٚ بدل کینٛہہ آز فرمون حضرت عائشہ فدٲہِک مےٚ آو اَسُن یوٗتاہ عام اَسُن کہِ سرِ مُبارک گوٚو مےٚ پننہِ کھۄنہِ منٛز یہِ چھَنہٕ آسان پتہٕ کران یِتھ پٲٹھۍ دپان مےٚ ووٚن سرِ مُبارک گوٚو میانہِ کھۄنہِ منٛز نبی پاکو کٔر نظر تُہۍ گٔیوا خۄش عائشہ ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ یہِ دُعا کوٚروٕ دوٚپُن یا رسول اللہ یہِ چھا سوال پرژھنس لایق یہِ چھا مُمکِن تُہۍ کٔرِو دُعا بہٕ گژھٕ خۄش نبی پاکن فرمونس عائشہ قسم چھُم تٔمِس پروردگار سُنٛد یہِ دُعا چھُ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پتہٕ
پنن امتین خاطر آسان کران محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ بوزن یہ دعا گژھن اس سارنی ہندن حقن مز قبول آمین اس تہ سپدن مغفرت تو تہند سٹھا سٹھا شکریہ بہ چھس دپان وقتک دامن گوس وسیع گژھن تو اس کرہو بیٚیہِ گفتگو ہمیشہ یہ کیفیت آسان ییٚلہِ تہِ تُہۍ تشریف چھو انان آز گئی سٲنۍ أچھ تہِ تر دلس تہِ لٔج یِہے زیٖر ہِش یِمن تارن اللہ تعالیٰ دِیِن تُہۍ بیٚیہِ زورِ علم بیٚیہِ دِینو ایمانی قوت أسۍ چھِو کران محظوظ امیُک دِینو اجر تہٕ ثواب سٹھا سٹھا شکریہ تُہۍ سپدیو تشریف آور ناظرین محترم آج ایک بہت ہی جذباتی کیفیت پورے اس اسٹوڈیو میں ہماری ابھری اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج مجھے اور اشفاق کو اجازت دیجیے آپ اپنا خیال رکھیے ہمارے دیگر نشریات کا لطف لیجیے بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے